ganda. Medium dress, Zara. Medium, 250 Zara Med. 250 Zara Medium. Branded by Zara. Grabe, Zara, 250 lang, oh. Zara Med. Lock po ni Emma. Lock po to ni Emma. Lock Emma. Mine Zara. Medium pa mine Zara. Tare, Zara. 250 lang ang Zara. Zara Med. Zara Med. Hindi po stretchy, ha. Sa mga medium Zara. Mine Zara Med. Atake, yung Zara niya, tig 250 lang. Lock po ni Grace Ann. Lock Grace Ann sa Zara. Lock Grace Ann. Next tayo, small to med self-tie, 250. Small to med self-tie. 250 self-tie, small to med self-tie. Ganda ng kulay. Next, medium on tag. Medium to large boho. 250 boho, ang ganda ng kulay. Med to large boho, med to large boho. Med to large boho. Ang ganda ng ano. Forever ata to. Natanggal, parang Forever 21 siya. Small na dress, pretty, 250 pretty. Ganda. Small lang pa button down. Parang Forever 21. Natanggal yung brand, but Forever 21 yata to. Mine na lang pretty. Small na dress, pretty. Not stretchy, pretty. Ganda na ito pag nasuot. Lock po ni Rochelle Mandilag. Lock Rochelle Mandilag. Lock Jen Borbo. Lock Jen Borbo. Dollar Lara. Makakadipi po kayo, Lara. Dan DP Rosales. Pa-PM pa screenshot ng DP. Rosales LZ. Pa-send ng screenshot ng DP. Mine pretty small. Maganda yung tela niya. Forever 21 yata siya. Natanggal lang yung brand, pero parang ganito yung brand ng Forever 21 eh. Maganda siya. Rochelle Parfan. Parfan, 250, Parfan. Parfan, 250. Dolor Lara. Lara, pa-PM sa page. Pa-PM now, Lara. Ganda. Super ganda. Large dress, hindi stretchy. Mine puff. Hanggang 32. Mine puff up to 32 puff. Large puff up to 32 puff. 250 puff. Large na 32 puff. Code dito puff. Code dito puff. Paano mag-DP? PM sa messenger. Pa-PM sa messenger. Send namin Gcash number now. Mosimo ang brand, pang mga XL. Pamain Mosimo XL, 250 Mosimo. Pang mga XL, Mosimo code. Okay na po yung kay Rosales. Rosales, Lock Rosales. Mine Mosimo XL, mine Mosimo XL. Mosimo XL, Mosimo. Mosimo XL, Mosimo. Lock po ito ni LV Ainsa. Lock LV Ainsa, Lock LV Ainsa. Okay na rin po yung kay Dolor Lara. Lock Lara, Dolor. Lock Dolor. Sis Fe, makaka-DP po kay Fe. Comment yes if makaka-DP ka, Fe. Dolor.
ganda ng dress. Sa mga likod, Jack na ang bra. Ang ganda talaga. Large on tag red. Pwede pa to sa med to large. Large on tag red. Best fit siya sa large. Large red, large red. Best fit sa large red or med to large red. Yan yung sa dalawa. Large or med to large red. Large or medium to large. Dollar Lara, okay na po. Thank you po, Lara. Lock po ang mosi mo. Mga ka-DP po kayo, Japanese. Comment yes if mga ka-DP ka Japanese. Japanese, comment yes if makaka-DP now ng 300. Sir Ecton Minor Hershey May. Pamine. Pamine na lang dito. Pa-code na lang dito ng red, large on tag red. Lock po ni Mary MB. Lock Mary MB. Lock Mary MB. Lock Mary MB. Self-tie. Large to XL self-tie. Large to XL self-tie. Stretchable mga sis. Large XL self-tie 250. Large to XL self-tie 250. Large XL self-tie 250. Large to XL self-tie 250. Large XL self-tie 250. Large to XL self-tie. Large XL self-tie. Japanese, pa-PM ako, Japanese. Sis Japanese, pa-PM, Japanese. Fashion Novang brand, pa-knitted siya. Small to medium, knitted, 250 knitted. Small to med, knitted, 250. Sobrang nakakaputi. Small to med, knitted, 250. Sobrang nakakaputi. Knitted, small to med, knitted. Lock po ni Hershey. Lock Hershey. Lock Hershey. Pa-bodycon. Fashion Novang brand. Knitted. Ganito yung mga bet ko na kulay eh. Sobrang nakakaputi. At ang sexy. Ang sexy guys. Knitted. Small to med. Knitted. Small to med. Knitted. Ay, Shein pala ang brand. Shein. Medium na dress. Ube, 250 ube medium. 250 ube med. Ube medium, 250 ube.